বন্ধুগণ মুই আইছে বর্তমান আমার ক্ষেতকে বুলি চলো আমার ক্ষেত দেখামি আপন মানকে আর ক্ষেতর নজারা भी দেখাবি কেতে বড়িয়া সুন্দর দেখি পারুথিবে हरा भरा पूरा जे नाड़े देखबो बोले हरा भरा पूरा घास देखते बात अब बहुत केते बढ़िया दिखते आसन अब कपा चाष आपन मानके देखाइबी আমার কপা এতে এতে লম্বা হয়ে গেল না বর্তমান দেখি পারুথিবে এটা হচ্ছে হুড়া দিছ पानी जीवार लगी गोटे रास्ता कर पानी जाइए बर्तमान बुझले कि नहीं रास्ता पूरा गाड़ा खोदी गले जाने के এটা হচ্ছে কান্দুল গাছ কেতে বড়িয়া হিলা না বড় হয়ে গলা না গাছ सार नहीं देवा था सार देले तो आ बढ़िया दिसब सार वर्तमान सार भी नहीं देवा था এটা বর্তমান লগা হইছে বুড়া করা হইছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি গোটে কপা চাষ কলা ভিতরে আমি কাଣା করছু কি আর কিছু গোটে ফায়দা মিলবার লাগি কিছু আর গোটে শাক ডাল মিলবা বলছু আর ভাবছু আমি আর এটা হচ্ছে কুমড়া দেখি পারুথিবে कुमड़ा भी लगेछु कुमड़ा डाल भी खाई पारमु कुमड़ा भी खाई पारमु तार फल फल कुमड़ा भी खाई पारमु आमे तारपरे टिके बढ़ी गला बोले पतर जदि बारिला बोले पतर डाल भी खाई पारमु दुईटा फायदा আছে तार संगे संगे कांदुल भी पाई पारमु कपा भी ही पारबा हमर साबुन गज देखि पारुछि साबुन गज केते बढ़िया हिचे ई पका हम बसतो केबे केबे मजी मजी जदि खावा लागि आले बोले खाना निकले इसके क्षेत्र काम कुमा करवा लगे इसके बोले बस और खाना भी खाइस बढ़िया लगसी गछ से पूरा देखि गछ गछ पूरा देखि गछ गछ केते बढ़िया दिखछि देखि आदो तो वर्षा हिते वर्तमान बेसी वर्षा काली तो जेते वर्षा हला नहीं कहन ना बेसी वर्षा देखु तो कादो देखु तो केते कादो गोल लागिछि